24 पर्व 33 पद रु 36 पद आम आज आलोचना करवा। गत थर आम 32 पद जाए जाइथिलु आउ शीर्षक नहीं कौन बड़ाइबार भीतर को गमन। जेतेबेले प्रभु जीशु को से माने बड़ाइले चिन्हि न पारी सेतेबेले से तांको सहित भीतर को गले आ भीतर को गला परे लेखा जाउची 33 पदरे आउ से माने सही दंडरे उठी जेरूशलेम को बाहुड़ी जाए समयवत होइथिबा एकादश पर सेमानक संगी माननकु देखिले। भीतर को गले प्रभु भीतर को जाई सेमानक सहित भजन कले लेखा जाउची 30 पदरे रोटी घेनी आशीर्वाद कले भजन रे बसिला उतारे से रोटी घेनी आशीर्वाद कले पुनी ताहा भांगी सेई लोकमान को दुई जन को देले। 29 पद शेषांश रे सेतिले से समान को सहित रहिबा को घर भीतर को गले आ हठात तांकर निकट रो अंतर्हित होई उबेही गले कारण प्रभु सबु देखा दे से तांकर निज स्थान को से पळांती आ सेथिरे से माने परस्पर कहले जेते बेले से आम सहित कथावार्ता करूथुले जेते बेले हमको कथा बुझेई दउथुले हमर हृदय को उत्तप्त होनथुला हमको कोन ताहा बहुत कथा कहनथुला सेते बेले से माने विवेचना करि पारिले आ जेतले विवेचना करूचंती मनीष जेतले विवेचना करिवो हां हां एई कथाटा ठीक ठीक कथाटा से कहउचंती आ जेतले अबुझा लोक बुझी जीवो सेतले से पदक्षेप न आ जदि से पदक्षेप नबो प्रभु ता साथी रे आसी रहिबे से वर्णना करिवो। आज रो शीर्षक होउची वर्णना। प्रभु जीशुଙ୍କର महत्व कार्य को वर्णना आमे काहे की कहउछु आगे आमे तो चाकरी करछु दरमा पाउछु सरकारी काम करबा घरे रहिबा रविवार दिन आराम से घरे गोटे दिन छुट्टी जीवा आसीबा नाही कुआडे आराम से रहिबा सब चाकरिया माने जेमति करन छुट्टी दिन आमे काई घुरी घुरछु आगे सप्ताह रे आज एठी तो काली सेठी आज ए जिल्ला रे तो काली से जिल्ला रे कोन पाई कष्ट पड़ी की वर्णना करबा पाई कारण आमे हमरो भूल बुझी पारी अबुझा विषय बुझी पारी बुझी जाइछु प्रभु केमिति आशीर्वाद करନ୍ତି ता देखि देइछु ताको अन्य मानक निकट रे वर्णना करबा पाई आज आमे कोठ खाली आपण एतिकी लोक आमे शेषरे सोशल मीडिया रे छाडी देउछु सब वाक्य गुला को सेति पे कारण जहा पाइछु ता जगतर समस्त के देखु न देखु छता हमर आमे छाडीछु आमे खुआउछु के खाइबो न खाइबो छता ताको वर्णना आ ए माने देखुछु 33 पदरे आउ से माने सेही दंडरे माने कष्टरे हां सही समय हठात जतिकी बेले सुनिले जदि रेबती अढ़े मास तले आमे जे हठात पहुंचिलु हमर मने नाही आसिला बेल को मु एका थिली ये नथिला कविता अब कथा हला बेल को से कहला नाही मु तो देखिनी ता को भला से आसिला ना मु देखिनी मु थिली मोर मने नाही अढ़े मास तले जदि से सही दंडरे ओ आउ हमें मते कहला तमे टिके आउ कहिलोनी मु कहली हमें प्रभुकर लोक भद्रामी रे अल्प कहबू चली तापर से माने आसिले आमे निश्चित भाव रे प्रभुकर निकट को पढ़े पारे ए प्रकार अवस्था को टिप्स सब बतई देई थांते एते बेल को केते कोन विषय हे जायला खाली एतिकी कहिथिली पुर ना करते हैं हैं मुना कुना 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 अच्छा से पिलाटी मु खाली एतिकी ताको कहि देइथिली तमर तो जीवन जा हला पिला जाको मଣିଷ कर जदि मଣିଷ करबा को चाहूछ
ताले तमे रविवार आस कौन कहला रेवती मु कहीं कहबी तो रेवती कौन कहला मन अच्छी ना नहीं किसी लाज करवा ठीक कथा से विचार जानी एते वर्ष 7-8 वर्ष पालक माने कुआडे गलो तमे सब जाय को लेकी जाउथली गलो कुआडे रे हां किंतु आमे जहा पाई प्रार्थना करि थाओ केते बेले 15-16 वर्ष आई थाओ विचारी से प्रकार परिस्थिति रे कहि पारिबे जदि आमे साथी रे थाई प्रति घर विजिट करथांतु कथा कहथांतु मंडली को आसी थांता ताले प्रकार अवस्था आई ना अब परिस्थिति भिन्न हो जाई थाते तेल 15-16 मसिया 10 वर्ष हेलानी एबे जीवन आउ किछि ही जाई थांता आज्ञा जीवन आउ किछि से 10 वर्ष तले मु तो एबे 9 वर्ष 8-9 वर्ष सेमिति मोर भी परिवार रे गोटे खेती ही गला ना ता जेमति स्वामी चली गला हठात काम करबो मोर स्त्री चली गला हठात आमे केमिति सेमिति हमकु कहीं सर्वनाश करि करने एपट सेपट हे करनो पालक माने ए कोई भी मोर भूल हमर भूल सेति पय हे तो प्रभु पठैतिले से जाबियो सेपट को आमे जीवानी सेही दंडरे माने सेही समय रे पदक्षेप तत्क्षणात पदक्षेप प्रभुंकर कथा अल्प कथा किंतु जदि जो माने तत्क्षणात पदक्षेप नियंती आ बहुत आशीर्वाद पाए कष्टकर होई थाइबा जीवन मु एबे बुझी पारुनी ए 8-9 वर्ष ए केमिति कटि गला आ मु बुझी पारुनी जे केमिति लोक माने मध्ये जो माने बहुत बेल परे देखंती अलेख चंद्र दास बोधे 15 वर्ष परे मते देखिले साक्षात आ सारे खुशी होउछन केवल मते तो नहीं मोर दीटा को भी देखिले सांगे देते अर्थात से माने भाबुचंती प्रभु केमती कार्य करि पारंती कारण आमे निजे मुक्त भोगी तेनु करी आज्ञा तत्क्षणात पदक्षेप आ मोर देखिबो सब वाक्य सब लेखा जाय मु गोटे रखी थी एठी वाक्य टिके पढे दउ तत्क्षणात केमिति को मसिया रे एटा टिके पढ हां तू अधा पढ़ से अधा पढ़ कौन लिखा जाए हां एटा को मसिया पढ़ 2022 मसिया 9 तारीख जुलाई मास पढ़ 22 मसिया माने 23 24 25 26 4 वर्ष हेलान कौन पढ़ किपरि विकास और रश्मि को को मसिया सेटा 2022 मसिया आमे एक प्रकार प्रार्थना कर ए माने केई जानना हां तापरे যৌবন কাଳରେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୁବା ବୟସ ହେଇନଥିଲା ଯୌବନ କାଳରେ ଏବେ ବି ହେଇନି ପରିଣତ ଆହୁରି ଅଛି यार ଯୌବନ କାଳରେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ हां ବୁଝି ପାରୁନି ପଢି ପାରୁନି ଦେ ଅକ୍ଷର ପଢି ପାରୁନି ମୋ ଅକ୍ଷର किपरि विकास रश्मि को यौवन काल सठिक पदक्षेप नेबे हस्तमैथुन को संगरे न पड़िबे इत्यादि जो चिंता थिला किपरि कहिबे आ प्रार्थना करथुली केमिति एगुडा को कहै जेबो कारण युवा बयसर पिला माने पड़ी जान केमिति कहै जेबो ता परे लेखा जाउची रविवार संडे स्कूल ले हठात मो झिवा आछिलानी संडे स्कूल माथ्यू 18:5 रु 11 से माने पढिले ताकर जो चाली थिला धारावाहिक से दुई जन दान थिला माने मोर पुतुरा पूजा थिला बाबुरा थिला तांको ए परामर्श देइथिली संडे स्कूल पाठ न जाई के लेखा है कोन परामर्श देइथिली को माने अछि दी जन तो छ कोन नहीं घांटू आमे कहा को कौन कहिछु काहे के प्रकार अवस्था लेखा जाय छै अंत अंग प्रति कौन करबा आवश्यक केवल गाधैबा समय परिष्कार करबा व्यतीत छुईबा नाही कि अन्य को छुईबा को देबा नाही इत्यादि कहि पारि कहा को केवल ए दी जन को
आहुरी 6-7 जन थिले ना ए प्रकार जदि आमे तत्क्षणात पदक्षेप नबा कहिबा सब देखिबा जगत को पिलामानकर अवस्था को स्त्री लोक मानकु कोन अवस्था पुरुष लोक मानकु कोन अवस्था विवाह हेचंती ताकर कोन अवस्था अविवाहित हेचंती कोन ताकर अवस्था विधवा हेचंती कोन अवस्था जदि आमे कहि परिबा प्रार्थना रस ताहले शैतान छुई परिबो नै जदि से माने तत्क्षणात पदक्षेप नेबे आमे तत्क्षणात कहिदो देखले ना लेखुतले केमिति कहबी ए दी जन को कहबाओ कहला नहीं केवल सेतले संडे स्कूल को अन्य माने आसले अन्य माने भी सुनिले तत्क्षणात पदक्षेप नहीं सही दंड रे से माने जेरूशलेम को बाहुडी गले आउ कोन कहिले वर्णना कले काहाकू 11 जन शिष्यों को आउ सेमानकर संगी मान को कारण जने अबुझा है अमानिया है मरिथिला भी सेतले मरि गला के जिहुदा एकादश को ए जाई कहिले 2 जन तापर लेखा जाउची 34 पद सेमाने कहउथिले प्रभु निश्चय उठी अछंती और सिमोन को दर्शन देउ अछंती आ सेमाने मध्य बाटर समस्त घटना और रोटी भांगीबारे से किपरि सेमान को द्वारा चिन्हा गले सेही सब वर्णना करबा को लागिले कहिबा को लागिले हां को मसियाटा 2022 मसिया कथा आज मु वर्णना करछु काहे कि एही वाक्य जेहेतु वर्णना आज शीर्षक बसी की सब घांटे केते एबे आउ डायरी रे बेसी लेखुनी 10 वर्ष लेखि आउ एबे आउ लेखुनी केते एतिकी तो हजम करी होनी केते लेखियो तथापि किछि किछि लेखे काले भूली जिबी कि आउ जहा जहा प्रभु चिंतन देइथान आ से माने वर्णना करबा को लागिले कहबा को आ जेते बेले आपण तत्क्षणा प्रभुकर वाक्य सुनी पदक्षेप नेबे ना सेते बेले तापर पद पड कोन लेखा जाउची 36 पद किंतु से माने एही सब कथा कहउतिबा समय कोन हला आ प्रभु यीशु आपे समान को मध्य रे उपस्थित आसिक ठियाइले उभेई जाइथिले ताका संगरे बसिले घर को गले बसी भजन कले तांकु रोटी भांगिले तांकु खुआइले निजे खाइले तापर उभेई जाइथिले एमाने जते तत्क्षणात पदक्षेप नउचंती से कोन कहउचंती पुणी आसे तांको मध्य रे उपस्थित हेले प्रभु यीशु जते उपस्थित रहिबे आपनकर मोर कोनोसी असुविधा होबा आपनकु मते कोनोसी जगतर शक्ति नाही लंड भंड करियो एपट सपट करियो पढंतु प्रेरित पुस्तक बाहर करंतु प्रेरित पुस्तक तार 10 पर्व 33 पद पढ़ो कोन लिखा जाउची पवित्र आत्मा की प्रकार कार्य करंती हां प्रेरित 10:33 कोन कहते मो अविलंब रे आपनक निकट को लोक एठी जने बड़ लोक तांको नाम अछि करलिलियो आम परि सरकारी चाकरी आसे सत सेनापति आमे तो सिविलिया से किंतु सर्जक सेनापति मानकर ऊपरे 100 जन सेनापति मानकर ऊपरे से होचंती मुख्य ताकू एबकार कमांडर बोली कहा जाय पारे तांको अधीन रे 100 जन अछंती से गोटे दर्शन पाइले आ तत्क्षणा प्रभु जहा कहले से कथा को सफल करबा पई से पठेई देले हां कोन लिखा जाउची पढ आ आपण जे आसी अछंती भलो करी अछंती पठेई देले आ भीतर आछंती से करछंती से कहउछंती आपण भलो करी अछंती तापरे ओते प्रभु आपण को जहा सब आदेश देई अछंती ता सुनिबारी मते आबे माने समस्त ईश्वर को साक्षात रे उपस्थित हो बस प्रभु कोटु जो प्रकार चिंता करी कारण से कर्नेलियो कोन करते 10 पर्व 1 पद 2 पद जदी पढिबो से जने भक्त थिले कोन लेखा जाय पढो से जने हां काइसरे नगरे कर्नेलियो नाम को जने व्यक्ति थिले हां तापरे तापरे से जने भक्त थिले माने ईश्वर को जानि न थिले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନଥିଲେ, ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ପରିବାର ଏକ ହବା ଦରକାର। ପରିବାର ସବୁ ଏକ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମେ ଏକ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାର ଚାଲିଛୁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ବି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ସେମାନେ ବି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗୀତ ଗାଉଛି ସେମାନେ ବି, ଏକ ପରିବାର ଏକ ମନ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ମନ। ତାପରେ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଦାନ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ୟାଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଏ କହନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଲାନି, ତ କିଏ କହୁଛି ତା ଝିଅକୁ ରଖିଲାନି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କହିବେ, ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଲୋକ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଠେଇଲେ ଟିକେ 7 ପଦ ପଢ, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପ୍ରେରିତ 10 ର 7 ପଦ। ହଁ, ଜଲ୍ଦି। ହଁ, ବାସ୍। ଏବେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଗୃହର ଦାସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେ ସେବା କରେ ଭକ୍ତ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପଠେଇବେ। କାହାକୁ ବାଛିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ବାଛିବା ଆମ ଉପରେ। ଭକ୍ତ ସୈନିକକୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 44 ପଦ ପଢ, କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? 44 ପଦ। ହଁ, କଣ ହେଲା? ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ପଠେଇଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପଠେଇଲେ ସିଏ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବି କଥା କହିଲେନି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ? 44 ପଦ। ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଖାଲି କର୍ନେଲିୟ ଏକା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ଜଣେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ଆଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ପରିବାର ସହ ଏକ ମନ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ କଥା ହୁଏ ପରିବାରରେ। ତେଣୁକରି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଖାତିର ଥିଲା, ଖାଦି ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଆସି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ଏ ଲୋକମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଜଗତରେ, ମନ୍ଦତା ଚାରିଆଡେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ, ବାହାରେ, ଦେବାଳୟରେ, ଭଜନାଳୟରେ, ସବୁଠି ମନ୍ଦତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି এই প্রকার বর্ণনা করে চালিযা প্রভুঙ্কর কথা, প্রভু যাহা করিছন্তি মো জীবনের তাহাকে তো কইবে, ଆଉ ଅଧିକାଟା କଣ କହିବେ? ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ କେମିତି ପାପରୁ ଫେରିଲି, ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିଲି, ଆଉ କଣ ଅଧିକା କରିବେ? ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି ତମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲ, ମନୋଭାବ ନିଅ, ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି ତମମାନେ ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ଏହାକୁ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ସେଠି ଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କଲେ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରରେ ସଂଘର୍ଷ ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ନିଜ ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତମର ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାମ ଆସୁଛି, ତମେ ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ଭେଲ ହଉଛି, କିଏ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା। ଯୋଉ ପ୍ରକାର 35 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଲୁକ ତାର 24 ପର୍ବ 35 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ କରୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଟର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନା ଗଲେ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ। ଗତ ଥରର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର, ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅ ତ ନଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସିନା ଶୁଣିବି, ଏଇଟାରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିବି ସିନା। ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଶୁଣି ଦେଇଛି, ମତେ ଆଉ କହିବାକୁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଉପରେ ଦେବେ। ଆମମାନେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସଠିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେବା, ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଜଗତରେ ସଫଳ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ